liit. O, size mo to. Beb, o, extra small. Princess Polly pang event. Be, size mo to, ha? Extra, Princess Polly, mga madam. Size extra small lang to small. Pamay na ko, Polly. 180 ha, Polly. Mine, Polly. Si Kuya Alan, pinasang picture ni Ate Ning. Mine, Polly. Yours na to ha, Christy, si Polly. Okay, next mga madam. Wala na mga madam. Pajubos na to. O, Sarah. O, hindi ko ano bukas ha, mga be. Sarah to. Small, medium to ha. May nako, Zara. Code, ang ganda. O, medium on tag po. May nako, Zara. Code, Sarah ha. Code, Sarah to pa Barbie. Size medium. Code ng Zara. Ay, bebe, ito! Extra small, gagi, high-end. Extra small to small. Code ako high-end. On the go. Ganda, mga be. Extra small pala, hanggang medium pala to. Okay pa, code ako high-end. Roxanne Ford. O, bukas, marami, puro Sarah. Roxanne Ford. Next, madam. Wala na, mga madam. Okay, ito medium to pang event. Pero ang ganda, be. Pang mayaman. O, small. Ang ganda. Ngayon ko lang to, Pilex. Ganda, oh. Pang graduation pwede. O, small, medium, code, makapal. 180 makapal. Sige. Okay, Kian. Baby, yung sando kay Christy, ha? Ano yan? Doon yun eh. Mamaya na. Ano mo ba itsura lang? Hindi, mamaya. Hi-end Ate Jessica. Second ko ano. Ano magbubura kay Christy? Oo, isang 230. Delete mo kay Christy. Second ko Christy. Sa Ate Jessica na una. Ang ganda pa naman. Kay Kian. Oo. Lagay mo kay Kian. Delete ka isa. Okay, Christy. Yours na to ha, Christy. Kay Ate Jessica Mendez yan. Ito kay Christy. Okay, next tayo. Mango brand, bebe. Pang mayaman. Mga suotan. Ay, XL eh. US 10. Mango. Mango brand po, size large. Ito, Katrin, oh. Mga pang mayaman. Large. Size large po, pamay na ko mangga. 180 mangga. Size large. Ay, bebe! ASOS. ASOS, nakaka-sexy yan, mga madam, ha? Pa-bodycon. Nakaka-sexy. Ang ganda, be. Size nito, small, medium. Code ako, nakaka-sexy. 180 lang yan, mga madam. Code, nakaka-sexy. Next, medium to na black Roxman, mga madam. Okay, okay, be. Mga madam ko. Size nito, medium to large. Code ako ML. Mangga. Ay, ito pa, be. Mangga. Say mangga. Mangga. Ate Eda? Ay, hindi. Katrin. Yours na, be. Katrin Cuibangco. Ganda nung nakaka-sexy, mga be. Christy, madam, nakaka-sexy. Ito, brand new with tag, be, large. Ang ganda. Ano yun? Madam Christy. Ganda nito, be, ha? Ang ganda talaga ng ASOS. Ito, brand new, mga sis. Brand new, tani, be. Murang-mura na to sa 180. Diyos ko. Size nito, 12. Semi-large po. Brand new with tag, trendy, tani. May nako bago. Ganda ba yun? Code bago ha. 180 bago. Mine bago. ML, Ate Meveline. Second ka, Tita Mayo. Ito, sa bangko. Oo. Tapos, Ate, ito may polo pa. Ito. Ate Meveline, yours na to ha, si ML. Ito, plain beb. Ito, mga madam, medium. Pag may event kayo ha, BLW, ganyan yung brand niya, mga beb. Basta mahal din niya. Hindi ko mabigkas eh. Medium to. Pwede sa graduation. May nako ng plain. Code ako plain 180.
Bago. Anserabla. Madam Ann, yours na to. Ang ganda, Madam Ann. Okay, Madam Anserabla. Next plain. Large ulit. Okay, new look to. Size large. Size large, Madam. Pang graduation din. Pamain ako ng maroon. Maroon size large. Christy. Yours na to, be, ha? Pag may event yung mga, angels. Ito, sexy to. Sara ata to. Okay. Parang Sara. Sabi ni Sara eh. Sara, be. Extra small on tag. Up to medium to. May nako, Sara. Be, ang ganda. Mine, Zara. Code Sara, ha? Code Sara. Ate Eda. Ate Eda, yours na, ha? Ate Eda Panambo. Chokso. Pangalan? Oo. Hindi. Polo. Okay, polo, ha? Polo. Beb, polo to. Polo on the go, small med. Good yan, Ed. Polo on the go. Polo on the go, small med. Okay, polo on the go, be. Small medium to. May nako polo. Mine polo. Na may nasot mo na may na. May Evel. Si Meron shop mo. Si ano to? Hidalgo. May Evel, yours na. Sulat mo na lang. Large to, ha. Mga be, tinutuloy ko na. Sayang, yung gagande. Port Mons. Port Mons to, ha. Large. Ha? Oo. Kimono to, ha. Mga sis, Port Mons pa to. Size large. Code ako Port Mons. Ito, Ed. May nako Port Mons na lang dito, ha. 180. Na Evan. Madam Christy. Christy, yours na si Polo. Branded by New Look. Chucks. Next, Madam, Bardot. Ito, be, ang ganda, maxi dress. Maxi dress na Bardot, extra small lang to, small polo. Polo na maxi. Pamain ako ng maxi. Code ng maxi, ha? Code ako maxi. XS to small. Ito, saan ba yun? Yung magandang mini. Ito si Ali, mga madam. Ayan, Christy. Dal dress to, ate, ha? 180 po, madam. Sale. Padal dress, mga bedal. Mine dal. Extra small to small. Palong sleeve na dal. Branded by Ali. Yours na to, Port Mons. Ate, sino ba to? Ate Tamayo, ha? Yours na. Still maxi. Si Christy. Christy. Yours na to, ha, Christy. Ito, XL.